La nouvelle de cette disparition propagea et انتشرت instantanément dans le quartier. Les femmes inconnues traversèrent les terrasses pour venir prendre part à la douleur de Rahma. جايين العيالات جايين باش يواسيو رحمة. De l'exhorter de la patience. Et l'exhorter de la patience. Et le يصبري. Tout le monde se mit à pleurer bruyamment. Chacune des assistantes gémissait, se lamentait, se rappelait les moments particulièrement pénibles de sa vie. Voilà, c'est la même chose. هادشي مثلا العيالات ملي كيمشيو انهم يبكيو عند شي واحد راه ماشي بالضروره كيبكيو على ذاك الحدث بقدر ما انهم تيبكيو كيسترجعوا شي سو غابولي كيتذكروا شي حاجه وقعت ليهم ولا شي حاجه هي شي بنت مثلا ما مزوجاش عندها في الدار ولا شي ولد مات ليها ولا شي حاجه المهم كتبكي ماشي لان ذاك الحدث مي كتبكي لراسها فوالا بينيبل شي حاجه قاصحه في الحياه ديالها s'attendrissait sur son propre sort القدر. Je m'étais mêlé au groupe des pleureuses voilà قال لك سيدي محمد مشى دخل وسط هاد العيالات اللي كيبكيو et j'éclatais en sanglots حتى هو بدا النحيف ديالو. Personne ne s'occupait de moi حتى واحد ما دا فيه. Je n'aimais pas Zinb هو راه ما تيحملش زينب. Sa disparition me réjouissait plutôt فرحاتو ديك الاختفاء ديال زينب. Je pleurais pour bien d'autres raisons قال لك انا كنبكي pour d'autres raisons. D'abord, je pleurais pour faire comme tout le monde. Il me semblait que la bienséance l'exige. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait et parce que Rahma, qui m'avait fait cadeau, كيبكي لان الام ديالو كتبكي ورحمه عطات ليه داك الكادو في الدروج داك النهار دان بوكا بشون دو فير avait de chagrin mais la raison profonde mais la raison c'est celle que je donnais à ma mère lorsqu'il s'arrêta épuisées toutes les femmes s'arrêtèrent s'essuyèrent le visage qui avait un mouchoir et qui le bas de la chemise voilà كاينين اللي عندهم المشوار وكاينين اللي عندهم لا شوميز كتقلب لا شوميز وكتمسح. Je continuais à pousser des cris prolongés تا هو كيغوت ils essayèrent de me consoler تا هما تيهدئوا فيه زعما اسكت وليدي. Ma mère me dit arrête سيدي محمد on retrouvera Zinb arrête قلت ليه حبس راه غادي نلقاو زينب tu vas te faire mal aux yeux avec toutes les larmes الدموع غتتحمق راسك بالدموع. Aussitôt je lui répondis زعما les épaules ديالو حرك زعما راه ما عندي غرض. Cela m'égale qu'on retrouve pas Zinb قال لك نلقاو زينب je pleure parce que j'ai faim هو كيبكي لانه كان جيعان. Ma mère me saisit par le poignet شدته من اليد ديالو le poignet et m'entraîna courroucé. Je déjeunais tout seul et je partis à l'école. L'après-midi se passa pour moi comme les autres après-midi. Je vociférais, voilà, qu'écra les vers sacrés, tapis sur ma planchette le soir après avoir récité ma leçon. La leçon dialo. Je repris le chemin de la maison. Je m'attendis à la trouver, sans dessous. Elles n'ont été rien. Silencieuses, les femmes soufflaient leur feu, remuaient leur rougou, écrasaient dans les mortiers de cuivre leurs épices. Je n'osais pas interroger ma mère sur les aventures de Zinb. كاع ما سول زعما على زينب واش لقاوها ولا ما لقاوهاش ملي كيرجع من هادشي كامل ملي رجع من المسجد. Mon père arriva comme de coutume. Après la prière de l'Acha, le repas se déroula simplement. Mais à l'heure de thé, ma mère, voilà, maman parla des événements de la journée et il commença. Cette pauvre Rahma a passé une journée dans les affres de l'angoisse. Les affres, شي حاجة مهولة, l'angoisse ديال الحزن. Nous avons tout été bouleversés. زعما مقلقين كاملين. Que s'est-il passé demanda mon père. Ma mère reprit. Tu connais le fournier qui demeure à Kalkilin. أنا غادي تعاود ليها شي حاجة كاع. Ça y est. C'est si tu dois le connaître. Il est marié à Khadija. Khadija c'est la sœur de notre voisine Rahma. Khadija
Il y a un an, ils sont venus passer une semaine ici chez leurs parents. Ce sont les gens honnêtes, pieux, taqiyin, mzianin, zouinin, et bien élevés, mariés depuis 3 ans, mzoujin, à des 3 ans, à des khadija wa'allal. Il désirait vivement avoir un enfant. Bravo, un enfant. La pauvre Khadija a consulté les guérisseurs, les fki, les sorcières et les chouafas, sans résultat. Walakin, sans résultat, walou. Il y a un an, ils sont allés au pèlerinage. مشاو للحج ديالاش de Sidi Ali Bousserghin. Sidi Ali Bousserghin. Khadija se baigna dans la source, promet au sein de sacrifier un agneau. فوالا ملي مشات في داك سيدي علي بوسرغين قالت ليه الا رزق لي الله بشي ولد ولا شي حاجه ساضحي لكم بواحد الخروف صايي انو فوالا سي ديو اكزوسي استجاب سميتو ديالو الطلبات ديالو سي فو Elle a eu son bébé. عطا الله un bébé. Avec le temps, عطا الله un bébé. Depuis 6 jours. 6 jours, la joie de ménage est à son comble. Demain, on procédera au sacrifice de nom. غدا المهم هادي شي سيمانه نايضه عندهم الزرو تمايا والفرح وكل شيء. Voilà mon père osa. لحد الآن le papa, mon père ديال سيدي محمد fait remarquer qu'il ne voyait pas dans cet événement motif انا انغواسي اللي زعما كاين شي حاجه هنايا غير هضرات هادشي كامل لاله زبيده زريحه الحنك كثيره فيها الهضره بزاف هادشي كامل عاوداتو و عبد السلام ما فهم والو مي ما مير لانتيرومبي قطعته اي ديكلارا كيل ايتي انكابابل ديكوتي جوسكو بو ان ريسي اللي راه انت اللي قطعتيني ما عندكش الصبر انك فوالا قالت ليه اتون دي-t-elle je commençais à peine tu m'interrompes tout le temps قلت لك تقطعني قلت ليه رحمه était donc invité au baptême قلت ليه راه il est invité في التسميه هذه التسميه et à la cérémonie de nom et son mari lui a acheté une belle robe parsemée de fleurs multicolores il sorti شرى ليها واحد la robe زوينه voilà راجلها sorti son foulard de mariage le beau foulard rouge à décor d'oiseau voilà habilla de neuf sa fille Zinb لبست الحويجات زوينين لزينب ils partirent de bonne heure ce matin ils passèrent par مشاتين سفارين الوادين هادو سوسون الاحياء ديال فاس القديمه جاوبها راجلها قال لها عبد السلام قال لها tu ne vas pas citer toutes les rues de Fès dis simplement son père قال لها ما غاديش كاع تقولي الاحياء ديال فاس لا تخلي القصح جو بوفي دو ريغ سيدي محمد هو صافي مات بالضحك des yeux si verts se fixaient un moment sur moi et ma mère reprit شافت فيه الام ديالو واحد الشوفه يا سلام الى arrivèrent ارسيف هو شي حي في فاس عاوتاني قديمه la foule barrait de le chemin un marchand vendit des poissons frais 1 franc 75 l'hortal الجوطيه هنا عاوتاني قال لك عاوتاني هنا كيتباع ب 75 هنا في الجوطيه لي بوissons se servaient 2 francs 25 voilà les gens se battaient هادشي كامل كتقولوا ما عنده حتى علاقه pour se faire servir رحمه sa fille furent prises dans les remues de cette cohue رحمه هي كتعاود ليه رحمه وزينب دخلوا هاد لاكوهو واحد البلاصه فيها تجمعات بزاف حاجه سويقه une folle allait libre رحمه غاجوتا son حاك et constata la disparition de زينب فاش خرجوا داك وسط داك لا فول شفت بلي راه زينب ما كايناش il appela cria meta la foule غوت وكتعيط le marchand cessa son trafic les gens vinrent au secours de la mère affligée mais la fille resta introuvable ما لقاوش سميتو الفيلم البنت اللي هي زينب رحمه revint tout en larmes عمرة بالدموع nous la consolâmes ساعدناها وسيناها de notre mieux là le jardinier se dépêcha de prévenir le mari de رحمه de crieurs هنايا كيكري اللي هما المدن صحيح المقصود هنايا المؤذن publia parcoururent la ville en tous sens donnèrent le signalement de la fille voilà تيبرحوا ولا اللي لقى هاد البنت هادي promettant une récompense هي زعما المكافأة صافي à celui qui l'a ramené à ses parents اللي لقاها راه عنده
عنده شي حاجة عنده هدية ولا شي حاجة. Pendant ce temps, nos faibles femmes, nous ne pouvions que pleurer, offrir notre compassion à la malheureuse mère. العيالات هنا كيواسيو la mère رحمة. J'avais le cœur gros, Fatma Bzouia et moi, nous partîmes à Moulay Idriss. Voilà, Moulay Idriss, dans de pareilles circonstances. Il faut frapper à la porte de Dieu, Allah, et de ses saints, et de l'Khiddissin. Se porte si toujours devant les affligés. الباب محلولة دائما devant les affligés, الأحزان. Une vieille femme, une vieille femme, surprit notre douleur, il nous en demanda le motif. قلت لهم شنو هما السبب علاش جيتو. Nous la mîmes au courant de tristes événements. قالوا لها شنو عندنا راه عندنا تاتاتات. Il nous prit par la main et nous emmena à Dar Kiton. داتهم لدار كيطون, la maison des Idrissides, lieu d'asile, un refuge. واحد لو refuge فيش هذوك المهم d'asile de toutes les abandonnés. واحد المكان, واحد الدار كيتحطوا فيها الدراري الموضرين, les abandonnés. Asile de toutes les abandonnés. Là, nous trouvâmes Zinb. هنا لقاو زينب. La المقدمة ديك اللي داتهم l'avait recueilli et nourri pour l'amour de créature. وكلتها وشربتها. Voilà. Elle eut un rial. Voilà, عطتهم un rial. قدر مثلا مليون ولا 100,000 ديال زمان. De récompense et de مكافأة. Et nous la remerciâmes pour ses bons soins. Rahma retrouva toute sa gaieté lorsque sa fille lui fut rendue. Louange à Dieu. Alhamdulillah. Termina mon père. Prépare le lit de cet enfant, ajouta-t-il. Elle tombe de sommeil. اللي وجدي سميتو le lit, الفراش باش انه ينعس راه عيان. Sous mes couvertures, les yeux ouverts, j'imaginais dans une douce somnolence, بحال قلتي جاه النعاس. سميتو ملي كتكون عيان كتجيك واحد سميتو غفوة ولا سميتها comme ça. Une douce somnolence, la maison des Idrissides. Je me représentais une vaste demeure aux mosaïques fanées, bourdonnée comme une ruche de voix de femmes en instance de répudiation, voilà, des jeunes filles malheureuses et d'enfants perdus. Voilà l'imagination, il est en train d'imaginer. Moi aussi j'étais perdu dans une ville désertée. Voilà, une ville désertée, je cherchais en vain un lieu d'asile. Le refuge. Je sentis ma solitude devenir lourde, et à m'étouffer. Je poussai un cri. Une parole douce vint de loin apaiser ma fièvre. La fièvre, voilà. Et je tombais dans le noir, rassuré, détendu, le souffle calme. Le jeudi suivant, Rahma, pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, organisait un repas. Donc Rahma, باش تشكر الله أنها استرجعت بنتها, il a organisé un repas. دارت واحد un repas pour les pauvres, بالنسبة للمساكين. Toutes les femmes de la maison lui prêtèrent leur concours. كل شي عاونها, لالا كنزة, لا شوافة. Idée de Fatouma, la plus dévouée et la plus fidèle, هي الخادمة ولا سميتو الوفية ديال الشوافة. de ses disciples هو تابع. شي واحد قرأتيه مزيان صافي كيولي تابع ديالك ولا. La vers le rez-de-chaussée, سيقات ولا المهم هيئات le rez-de-chaussée, à grande houe et étendirent par terre des nattes, les nattes هما داكشي ديال الكواش القدام ولا, et des tapis usés, les tapis. Fatma Bzouia, Rahma et ma mère s'agitaient autour des marmites et des couscoussiers. Ils cuisinaient en plein air sur la terrasse sur des feux de bois. Voilà العافية ديال البوا ديال الخشب. L'une d'elles les ravitaillait en haut, une autre épluchait كتقشر les légumes, et la troisième armée une louche هو une cuillère ملعقة ديال الخشب en bois.
gigantesque, ضخمة. Tourner la sauce, voilà, qu'elle tourne la sauce qui bouillonnait dans le récipient de cuivre. Voilà, Zin moi abandonné à notre fantaisie, voilà, الحماقة ديالهم. Nous courions d'une chambre à l'autre, تجريهم بالبيت البيت, mentionnions en soufflant les escaliers, recevions des nuages de fumée dans les yeux, accompagnés de réprimandes, redescendions nous réfugier sur le palier. Voilà, ne cachant que faire de notre liberté. المهم ils sont أحرار هنا تيلعبوا طالعين هابطين داكشي ديال الدراري الصغار. Nous attendions avec impatience l'heure de déjeuner et l'arrivée des mendiants. تا هما تسناو الديجوني. لي مونديون هما الفقراء ولا اللي كيطلبوا السعاية المحتاجين فوالا اللي كيطلبوا الصدقة. Lorsque les grands plats de céramique, الخزف céramique, les grands plats الأطباق ديال السيراميك que Rahma avait loué furent garnis de couscous copieuse arrosée de bouillon. Bouillon هي المرقة. Ça y est, المرقة. Surmontée d'une pyramide de viande. Voilà, une pyramide de viande اللحم et de légumes. إدريس العواد parti à Moulay Idriss, راه مشى لمولاي إدريس et à la maison des aveugles. Les aveugles هما الفاقدين اللي ما تيشوفوش de la rue Riadjha pour chercher ses hôtes اللي غادي ياكلوا ديك الصدقة. Bientôt nous entendîmes dans le couloir d'entrée un brouhaha واحد الصداع scandé de coups de canne هي العصا ديك العصا اللي كيهزوها هذوك اللي ما تيشوفوش فوالا كثرتهم طق 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 كيتسمع الصداع ديالهم et d'éclats de voix. Driss entra le premier dans le patio. Il fut suivi d'un aveugle à barbe blanche, guidé par un garçonnet d'une dizaine d'années. Voilà. Ensuite, un flot de mendiants, hommes et femmes, se déversa dans la cour. Le premier vieillard exerçait sur cette folle en loque une vérité royauté. Tout lui obéissant, elle manifestait beaucoup d'égards pour ce patriarche. Le patriarche هو مثلا الرئيس ديال هذوك لي مونديون. صايي ديال لي مونديون دونك دايرين صدقه وعيطوا على لي مونديون على الفقراء. Plus tard, j'appris que la maison des aveugles de Riadjha avait un chef élu هو مختار. Un règlement intérieur تاهم عندهم القانون ديالهم الداخلي هو qu'il devait se soumettre les membres de cette institution هي مؤسسة. Voilà, j'avais donc sous les yeux le chef des mendiants au milieu de son clan. Voilà, tout le monde s'assit sur les nattes et sur les tapis usés. Avant que le repas de leur fût servi, ils entonnèrent un psaume. Un psaume بحال قلتي داك الاناشيد الدينيه داكشي ديال الله 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 المهم. Où il était question des félicites qui attendaient les croyants au cœur généreux, ceux-là qui nourrissent les affamés, honorent l'hôte de Dieu. Le poème se termina par des invocations. Les invocations afin d'attirer la bénédiction sur notre demeure et la demeure et à la maison, et sur tous les habitants. Hommes et femmes et enfants joignirent les mains. Voilà, داروا ديك les mains. Voilà les pommes. Les pommes هما هادو les pommes d'Adam. هي هاد سميتو هاد البلاصة كنسميوها les pommes ouvertes vers le ciel. Ils récitèrent la première sourate du Coran. Voilà, je la connaissais bien cette sourate et je la récitais avec ferveur. Louange à Dieu, alhamdoulilah, maître des mondes. Nous passâmes nos mains sur nos visages. Le couscous parut autour des plats posés à même les nattes. Les mendiants s'installèrent pour manger. Des bols هما القصرية ولا قصريت de terre cuit décorés au goudron هو اش كنقول لها سيدي ربي الغودرون هذا ديال سميتو ديال الخزف اللي كنلقاوه في مثلا هذيك لاجار سميت لاجار ثاني بالعربيه واو هذه اللي كنحطوا فيها الماء بعض المرات كنلقاو هذا الغودرون هذا السمخ داك الكحل
داك الكحل اللي كنديروا ليه كديكور بالنسبه لاجار هذه ديال الماء ولا داك القصعه. فوالا المهم هو هذا، حتى الغرارف ديال الطين كنلقاو فيهم هاد الكودغون سمخ المهم بحال هكذا. القطران اكزاكتومون غاب القطران صافي هو هذا الكودغون. circuler plein d'eau. Les mendiants mangeaient et buvaient avec dignité. Voilà, ils mangeaient مزيان buvaient مزيان sans hâte بدون سرعة. la hâte c'est بدون سرعة sans agitation بلا ما يسربوا في الماكلة. rassasiés كيتمتعوا يسوا les chairs soigneusement les doigts s'essuyer avec des torchons mis à leur disposition. كلشي كان à la disposition ديالهم. Au signal de leur chef, ils commencèrent la psalmodie d'un chapitre du livre saint. بداو في القراءة ديال البسالمودي، هو تيقراو بداك سميتو البسالمودي بحال قلتي داكشي ديال لو ريتم ديال الايقاع ديال القرآن الكريم صافي. Les murs de notre maison qui avaient souvent envoyé le bruit des crotales, الجرس ولا et des congas à la chouafa. Voilà, حيت هادو كيكونوا ديال الشوفه ملي كدير داكشي ديال القناوه ديالها vibrer s'actifier par les versets sacrés. Le chapitre choisi était particulièrement lent. Il fut chanté sur un rythme plein de majesté. Et voilà, les aveugles dans leur ayant هما داك اللباس الرت العيان calmant avec conviction. قناعة, la conviction هي القناعة, la parole de Dieu revêtait une noblesse et une grandeur qui frappait l'imagination. Après une dernière invocation prononcée par le patriarche des aveugles et ponctuée par le mot Amin, voilà, par le cœur des assistants, l'assemblée se leva, les cannes sonnèrent sur nos mosaïques éteintes. Les mendiants sont allés multiplier les remerciements, les formules de bénédiction. Voilà, كيشكروهم مشاو هاد المونديو دابا مشاو وتيشكروه مول الدار. رحمة غاديوز انفيتا فرحانة غاديوز invita les voisines, quelques femmes venues des maisons mitoyennes pardon. دوك المنازل المشتركة هذا premier étage, deuxième étage et ainsi de suite. Les rassembla dans sa chambre, leur servit un excellent ragoût de viande au cardon, un couscous au pois chiche, le pois chiche هو الحمص, des salades d'orange au sucre, de la cannelle هي القرفة. Maman prépara le thé à l'amande, toutes jacassées, riaient très fort, se taquinaient mutuellement, poussaient des yo-yo. Les yo-yo هما صغارين. Avant de se réunir pour le repas, ma mère et les autres voisines avaient changé de robe. Ils tiraient de leur coffre des cafetans aux couleurs chatoyantes, des dfinas, voilà, ornés de fleurs et pour se coiffer de riches foulards de soie. Le soie ou al-harir. La fête dura jusqu'au coucher du soleil. Il se termina sur la terrasse avec d'autres youyous, d'autres vous et la promesse de se revoir. عطاو عهد بأنهم غادي يديروا هذا المجمع هذا. Pendant tout ce temps, personne ne s'était occupé de moi. J'avais قال لك هادشي كامل سيدي محمد حتى واحد ما داها فيا. J'avais mangé avec Zineb dans un petit plat qui m'était personnellement et dont mon père m'avait fait cadeau. كلا هو وزين في واحد التبصيل، داك التبصيل عطاه ليه كادو. شكون اللي عطاه ليه كادو؟ لا فيت دو موتون. الاب ديالو هو اللي عطاه ليه هذا الكادو هذا. Nous avions réussi à avoir de thé que nous avions transvasé dans une théière. استطاعوا انهم يلقاو شويه ديال الاتاي اللي مشاو لواحد البراد، بقاو تيخويو شويه جغمه. Jouer de Zineb et pour finir nous nous étions battus. باش يختموها ضرب سيدي محمد عاوتاني وزينب ضربوا. Voilà la nuit la maison retomba. غير باش نحطكم في السياق الله يرضي عليكم. هذا الشابيتر هذا اللي هو شابيتر 3 حنا فيه، ها هو هنايا لا نوي. ها انتوما لا نوي لا ميزون غوتومبا، راه ماشي هكاك اختار الكاتب. فوالا هي لا نوي لا ميزون غوتومبا دون لو سيلونس. جو مو سونتي تريست. فوالا هو رجع عاوتاني الحاله ديالو. جو مو سونتي تريست جو سورتي ما بواط. ملي كيجي هاد لا تريستيس كيخرج لا بواط ديالو. لا فيدي سور ان كوان دو ماتلا
regardez un à un mes objets. Ce soir, ils ne me parlent pas. قال لك هاد الليلة هادي كاع ما تيهضروا معايا كأنهم تيهضروا. Donc c'est l'invisible. Ça y est, il gisait انخت موساد. موساد هو عبوس. ذاك النهار قال لك ما تيهضروش عبوسين مقلقين un peu de style hostile pardon. Ils avaient perdu leur pouvoir magique. يفقدوا ذاك le pouvoir magique ديالهم ساحر. Ils devenaient méfiants sucrés. ولاو تبدلوا عليه. مثلا شكون هذوك les objets. Je les remets ردهم dans leur boîte. Une fois le couvercle rabattu غير شد عليهم ديك سد عليهم هذيك اللعيبه فاش يا سيدي ربما هاد العربيه تيسمدلت هاد الحوك ديال الحوك اي حاجه هذيك سميتو الكوفيركل. Voilà, rabattus, ils se réveillèrent dans le noir pour se livrer à mon insu à des jeux fastueux et délicats. قال لك ملي سديت عليهم ولاو عاوتاني بحال كيلعبوا كيضحكوا. Ils ne savaient pas dans leur ignorance que ما عارفينش بلي que les parois de ma boîte à merveilles ne pouvaient résister à ma contemplation. قال لك ما يقدروش انهم ينتصروا عليا لانني عندي لا كونتمبلاسيون كثر التاملات. فوالا مون انوسون كابوشون لو فير غراندي. قال لك ولا داك الكابوشون كيكبر دي لا طاي يتمدد. atteignait les propositions d'un palais de rive s'ornant de lumière et ses touffes précieuses. Les clous, les boutons de porcelaine, les épingles et les perles changées de princesse. Voilà, les perles à deux galets modifiées ou changées, les princesses en esclaves en Jovenceau, pénétrant dans ce palais, jouir de douces mélodies, se nourrir de mythes. Le mythe هو شي طعام زعما تاكلو الطعام المأكل غافيني. هادشي كامل راه كيهضر على داكشي ديال لي كلو ديالو داكشي ديال لي زوبجي اللي كاينين في لا بواط ا ميرفي. organise des sciences d'escarpolettes. L'escarpolette هي الأرجوحة. Ça y est, volèrent dans les arbres pour en croquer les fruits, disparurent dans le ciel sur gelu du vent en quête d'aventure. J'ouvris la boîte avec l'indéfinie précaution. عاوتاني حلها précaution. حل عاوتاني ديك لا بواط précaution هي الاحتياطات. صافي afin de jouir plus intensément du spectacle. باش يشوف السبيكتاكل وينتبه للسبيكتاكل. enchantement disparu. عاوتاني داكشي ديال سميتو اختفى. Je trouvais simplement un capuchon de verre, les boutons et les clous son âme. لقيت عاوتاني المسامر وسميتو الكابوشون son âme. âme هو الروح et son mystère. Cette constatation fut cruelle فظيعة. J'éclatais en sanglots. فاش لقى هادشي قال لك voilà, il a éclaté de sanglots. بدا عاوتاني يبكى عاوتاني. Ma mère survint, parla de fatigue. dormir. صافي شفت الام ديالو راه عيان وداتو باش ينعس. فوالا